expert category. Final hit na ni mga card no. So tara, let's go ato liliyon mga card. So kani pagpakain ito na magsampon niya. Alright. Okay, nara expert category. Allah. Oh, grabe. Grabe si Noglong Parma ay ilog ka yapon. Way ko kakadlog. Grabe. Oh, tuwara. Agsa ka malaka. Lopat dala. Dekat kayo. Woi, di kamperdek alanganin. Alanganin kita ngatanan magpatlopat. Allah katanan natin mulupat bagi apa nih si Longlong Parma. Bakbakana persaksikan kini. Tirang matibay, ilog pada podo. Awak-awak. Grabe. Grabe Longlong Parma. Oh, ayaw ko, ayaw. Nakaraduhan na tulog. Ligit ka. Lala. Allah. Grabe ka mga alright. Grabe ka naman kayo. Ang tulo dikit kayo. Tara mga ka-alright. Wah! Lupat na. Ala ka. Kuha. Lupat na sana. Waka na kalupat. Malanganin man. Ala ka. Dikit kan tulo. Ala. Longlong Parma belum pembagian. Allah kan, tapi kalau Longlong Parma masih aja mantap. Allah. Grabe. Tirang matibay. Oy! Persaksikan, dogel na kayo. Allah ka. Allah. Ay, grabe. Hadlo kayo. Grabe, wey. Allah. Dekat ka na. Kay ko lang. As ka nga gaya. Alright. Longlong Parma, another one. Yellow padang oh, la caria. Oh, selagel. Oi. Grabe ka power. Layak tuara. Dikit kaya lama no, second of third. First, second. So, dikit kaya sila. Laka. Tirang matibay rin eh. Tirang matibay. Okay, maganda alright. Biyaan lagi tuh doa. Nonton doa. Lagi na kayo. Allah, lakadol. Allah ka, another one na po. Gelompan kita lekan malukdo. Alright, mati lang ha. Don't lupad because baka malukdo. Alright, mahirap na. Allah ka, dayala. Gelompan. Hoy. Masra kayo doa, masra. Allah kormana dito mayente. Allah ka, birada. Allah Cel-cel na lang, delikado. Pana, kecil-cel na lang. Okay, pakai sama ka-alright na to di ano, maayong adlaw sa tunan diya. Yun, sambal na lang.
First target, set out sa inyong tanan. Pinabi na sa iyang kapitan diri. Set out sa inyong tanan ya. Long parma number 1. Alaka dia. Woi, tuwa na por. Grabe ka long parma na yun ka. Ay. Sana isa. Ayaw ko. Kalayo na nga, nagkalayo na mga ka-alright. Malayo na si Longlong Parma, iniwanan ng triple. Okay pa kayo sa alright.